नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु श्रवण आपणଙ୍କୁ स्वागत करुअछि आमर आउ एक नूतन भिडियो रे। सो फ्रेंड आजिर एही भिडियो रे आमे बहुत किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य जानिबा, तेणु भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। फ्रेंड आजिकार प्रथम प्रश्न, धनिया पत्र सह कोन मिसाई खाइले आंठू गंठी बिंधा समस्या दूर हुए? ऑप्शन ए गोलमरीच, ऑप्शन बी लेंबू, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी घी। सो फ्रेंड जदि आपण को एहार सठिक उत्तरटी जଣା अछि तेबे उत्तरटी कमेंट बॉक्स माध्यम रे दे दियंतु। आपण को एहार उत्तर देबा पई प्रत्येक प्रश्न रे 5 सेकेंड रो समय मिलिबो। जदि आपण को एहार सठिक उत्तरटी जଣାथिबो तेबे 5 सेकेंड मध्य रे उत्तरटी देई देबे। ओ फ्रेंड एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए एवं बी, धनिया पत्र सह गोलमरीच और लेंबू मिसाई सेवन कले आंठू गंठी बिंधा समस्या खूब शीघ्र दूर हुए। परवर्ती प्रश्न, गुड़ सहित कोन मिसाई खाइले मनुष्यर हाड़ मजबूत रही थाए? ऑप्शन ए बादाम, ऑप्शन बी लेंबू, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी ओदा। एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए बादाम। गुड़ सहित बादाम मिसाई खाइले मनुष्यर हाड़ मजबूत रही थाए। एहार परवर्ती प्रश्न, सबुदिन सकाळु मेथी पानी पीले केउ रोग ठीक होई थाए? ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी जॉन्डिस, ऑप्शन डी कैंसर। सो फ्रेंड एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए एवं बी, सबुदिन सकाळु मेथी पानी पीले डायबिटीज रोग एवं ब्लड प्रेशर रोग कंट्रोल रही थाए। एहार परवर्ती प्रश्न, प्रसिद्ध किचकेश्वरी मंदिर ओडिशार केउ जिल्ला रे अवस्थित? ऑप्शन ए मयूरभंज, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी केन्दुझर, ऑप्शन डी बालेश्वर। सो फ्रेंड एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए मयूरभंज। प्रसिद्ध किचकेश्वरी मंदिर ओडिशार मयूरभंज जिल्ला रे अवस्थित। एहार परवर्ती प्रश्न, क्षीर सहित कोन मिसाई खाइले मनुष्यर स्मरण शक्ति बढ़ी थाए? ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी लेंबू रस, ऑप्शन सी पान मधुरी, ऑप्शन डी गोलमरीच। फ्रेंड एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी पान मधुरी। क्षीर सहित पान मधुरी मिसाई खाइले मनुष्यर स्मरण शक्ति बढ़ी थाए। एहार परवर्ती प्रश्न, भारत रे जणे व्यक्ति प्रधानमंत्री हेबा पई सर्वनिम्न बयस केते? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 50 वर्ष। फ्रेंड एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी 25 वर्ष। भारत रे जणे व्यक्ति प्रधानमंत्री हेबा पई सर्वनिम्न बयस होउछि 25 वर्ष। एहार परवर्ती प्रश्न, लाउ खाइले केउ रोग को ठीक करिबारे साहाय्य करे? ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी किडनी रोग, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी जॉन्डिस। सो फ्रेंड एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए डायबिटीज। डायबिटीज रोगी पई लाउ परिबाटी बेस उपयोगी ओटे। परवर्ती प्रश्न,
କେଉଁ ଦେଶରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ବ୍ୟାନ୍ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ମାଲେସିଆ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମାଲେସିଆ। ମାଲେସିଆ ଦେଶରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ବ୍ୟାନ୍ ଅଟେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗୀ କେଉଁ ପାଣି ଅଧିକ ପିଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଡ଼ ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ପଇଡ଼ ପାଣି, ଅପସନ୍ ସି ମେଥି ପାଣି, ଅପସନ୍ ଡି ଗରମ ପାଣି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପଇଡ଼ ପାଣି। ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗୀ ପାଇଁ ପଇଡ଼ ପାଣି ଅଧିକ ପିଇବା ଉଚିତ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମସଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି କେରଳ, ଅପସନ୍ ସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କେରଳ। ଭାରତର କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମସଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ରାତିରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାତ, ଅପସନ୍ ବି ରୁଟି, ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଷୀର। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାତ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଅପସନ୍ ବି ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଅପସନ୍ ସି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ଅପସନ୍ ଡି ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିତରକନିକା କେଉଁ ଜୀବ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଘ, ଅପସନ୍ ବି କୁମ୍ଭୀର, ଅପସନ୍ ସି ମୟୂର, ଅପସନ୍ ଡି ମାଙ୍କଡ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଜଣାଅଛି ତେବେ ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିୟମିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ବୁଢା ବୟସରେ ବି ଯୁବକ ପରି ସତେଜ ରହିବ? ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ସି ଜୁଆଣି, ଅପସନ୍ ଡି ବେଲପତ୍ର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଜଣାଅଛି ତେବେ ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜୁଆଣି। ନିୟମିତ ଜୁଆଣି ଖାଇଲେ ମଣିଷ ବୁଢା ବୟସରେ ବି ଯୁବକ ପରି ସତେଜ ରହିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଘର ଅଟେ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଘର ଅଟେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।